राज्य त्रिपुरा में नकली नोटों के रैकेट की बढ़ती गतिविधियों ने एक बार फिर से चिंता उत्पन्न कर दी है। सोनामुरा में स्थानीय व्यापारियों ने एक युवक को 8,000 के नकली नोट के साथ गिरफ्तार किया है। लंबे समय से राज्य के सीमावर्ती इलाके तस्करी, अवैध व्यापार और सीमा पार होने वाले विभिन्न प्रकार के अपराधों के प्रति संवेदनशील रही है। हाल के दिनों में इस खतरे की सूची में नकली नोटों के रैकेट की सक्रिय मौजूदगी भी जुड़ चुकी है, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए एक खामोश खतरे के रूप में उभर रही है। सोनामुरा में स्थानीय व्यापारियों की सक्रियता के कारण नकली नोटों के साथ पकड़े गए एक आरोपी की गिरफ्तारी ने इन आकांक्षाओं को और भी गहरा बना दिया है। आरोपी आमिर हुसैन, जो बॉर्डवाली इलाके का रहने वाला है, उसने एक स्थानीय दुकान से सामान खरीदते समय नकली नोट का इस्तेमाल करने की कोशिश की। व्यापारियों की पैनी नजर ने इस मामले को पकड़ लिया और उन्होंने कुशलता से उससे काबू कर लिया। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपी को गिरफ्तार किया गया और उसके पास से कुल 8,000 रुपए के नकली भारतीय नोटों के 500 के नोट मिले। 500 টাকা কোন থেকে আনছিলেন? এখানে খরচ করতে হয়েছে কোন সময় শপিং মলে? কি লইছিলেন এখান থেকে? লইয়া মানে কে দিছে তোমার টাকাটা? বাসপুর থেকে কে দিছে? তোমার কে দিছে বাসপুর থেকে? তোমার বাসপুর থেকে কে টাকা দিছে তুমি জানো না? তোমার পকেটে টাকাটা আইছে কেমনে? হ্যাঁ, তোমার পকেটে টাকাটা কোন থেকে আইছে? তোমার পকেটে কে টাকা দিছে তুমি জানো না? মানে আজকে দিছে টাকাগুলা কত টাকা আছিল তোমার পকেটে? 1,500 টাকা কে দিছে তোমার মনে নেই? এখানে তো 3টা জাল নোট পাওয়া গেছে, তারা কইতাছে আরো 2টা নোট তুমি এখানে আইছো কিনা আর খরচ করার। মানে এই টাকাটা কে দিছে তোমার মনে নেই? কবে দিছে বা কবে তোমার কাছে টাকাটা? তো বাসপুর থেকে এই টাকাটা যে দিছে এটা কেমনে মনে আছে? কত আনছিলা? কি কাজ করো তুমি? তো বাসপুকুর কি কাজ করো? বাসপুকুর কি কাজ করো? এমনি কি তুমি তো সবজি করো, বাসপুকুর কি? अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण इन सीमावर्ती क्षेत्रों में सीमा पार आवाजाही अपेक्षाकृत आसान है। इसका फायदा उठाकर अपराधी गिरोह नकली नोटों के रैकेट को सक्रिय रूप से चलाने का अवसर पा जाते हैं। इन इलाकों में छोटे व्यवसायों और नकद आधारित लेन देन पर आधारित निर्माताओं को देखते हुए नकली नोट स्थानीय बाजार में बहुत तेजी से फैल सकते हैं। প্রথম 500 টাকা নোটে দিচ্ছে, ওই মেশিনে এটা ধরা পড়ছে। তার আগে আপনারা আরো টাকা পাইছেন? আরো আগে ধরা পড়ছে 23-24 দিকে। টোটালি আপনার দোকানে আজকে কয়টা ধরা পড়ছে? আজকে একটা ধরা পড়ছে, একটা 4 টাকা পাইছে। এখন তার ধরার পরে আরো টাকা পাইছে কিনা? আরো টাকা 13টা টাকা হইছে। 13টা জানো মানে মোটা অঙ্কের টাকা তার কাছে আছে। কি জানতে পারছে তার জিজ্ঞাসা প্রাথমিকভাবে? কি প্রথম দিয়ে অসিয়ে হচ্ছে, এবারে টম্পু কাটতে আনছে। আমরা জিজ্ঞেস করছি কইতে আনতে টাকা কি বলতে। তারপর নাম টাম পাইছেন আর লোকটার নাম নামটা কইছি তো আমির হোসেন। আমির হোসেন বাড়ি কোন জায়গা? এই কইছে অমলিন্দা, বটতল অমলিন্দা। এখান থেকে এর আগে কয়টা পাইছেন আপনারা? এর আগে 3টা, আজকে তো 3টা। ওইটা কি হেয়া দিছিল না? হেয়া দিছিল না অন্য কিছু? আইডিয়া এক সিরিয়াল যেমন হে দিছে, আমরা তো মানুষের চেহারা ঠিক দেখি না। আমরা লোকটা ধরার জন্য সব মেয়াদার সব করে রাখ করে দিছি। এই লোকটা এটা আইলে কি করবে না আটকে দিই। আপনার জাল পাইতে রাখছেন আজকে থেকে, জাল পড়ছে আজকে। তখন পুলিশে খবর দিচ্ছে। কিভাবে মানুষকে সচেতন করবেন যে পাশে জাল নোট বাজারে সরাইতে আছে? इस संदर्भ में प्रशासन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। सीमावर्ती इलाकों के स्थानीय निवासियों का मानना है कि 4 प्रमुख क्षेत्रों में विशेष जोर दिया जाना चाहिए। नियमित निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाने की प्रक्रिया को तेज करना, सीमा पर और अधिक कड़ी निगरानी लगाना और स्थानीय व्यापारियों के बीच जागरूकता बढ़ाना। पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है कि इस घटना की जांच पहले ही शुरू कर दी जा चुकी है और वे फिलहाल इस बात की पड़ताल कर रहे हैं क्या इस पूरे ऑपरेशन के पीछे कोई बड़ा ऑपरेशन या गिरोह सक्रिय है। रिपोर्ट न्यूज़ नाउ।